Dear friends, welcome to your channel A2H English channel. Dear friend, ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଛା ବଛା ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମରର ପ୍ରଶ୍ନଟା ନେଇ ଆସିଛି. I think it will be very helpful to you. Okay, would you follow me? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା. ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ answer the following with an appropriate option. ଏଠି नंबर 1 रे देखी he usually goes to office on his bike but today he dash there on foot. ले एठी आपनकर एप्रोप्रिएट आंसरटा आपनकर कोन हेबो चिंता कले गोज हेबो इज गोइंग हेबो हैज गॉन हेबो वाज गोइंग हेबो एठी आपनकर एप्रोप्रिएट आंसरटा बी हेबो. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एठी आमे जानिबाक पड़िबो काहे कि एठी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हेबो हेले आमे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेम्पोरारी एक्शन रे यूज करि थाउ. एमिति अनेक नियम सबू रहउछि ग्रामर इंग्राजी ग्रामर रे सेति पई एठी टेम्पोरारी एक्शन he usually goes to office on his bike but today he is going there on foot. एठी आपनकर बीटा एप्रोप्रिएट ऑप्शन ता हेले ए हेबो नाही कि आपनकर सी हेबो नाही कि डी मध्य हेबो नाही. ओके, would you follow me? Now come to the question number 2. The British dash over India for many years. हेले were ruling हेबो have ruled हेबो had ruled हेबो कि ruled हेबो. एठी आपनकर एप्रोप्रिएट आंसरटा डी हेबो काहे कि ना एठी आमे पास्ट सिंपलटा को जगह व्यवहार करू ता हमको जानिबाक पड़िबो हेले एठी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पास्ट एक्शनटा जदि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हेथिबो फॉर मेनी इयर्स एटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पास्ट रे एक्शनटा हेछि सेति पई एप्रोप्रिएट आंसरटा आपनकर डी हेबो आ अन्य सबु हेबो नाही. ओके, would you follow me? Now come to the question number 3. When I reached the hospital, the doctor dashed to his house. The doctor is going हेबो was going हेबो had gone हेबो कि would gone to his house हेबो. ले आपन को एठी जानिबाक पड़िबो हमर जेतेबेले अतीतरे जदि दुईटी कार्य हेथिबो ताले जो कार्यटा आग हेथिबो से जगह आमे कोन यूज करबा को फॉर्मटा पास्ट परफेक्ट यूज करबा हैड गॉन तेनु एप्रोप्रिएट आंसरटा इसी हेबो आ अन्य सबु हेबो नाही. Could you follow me? Now come to the question number 4. Tomorrow dash Sunday. Tomorrow dash Sunday. एठी आपनकर एप्रोप्रिएट आंसर विल हेबो विल बी हेबो इज हेबो केबा शैल हेबो शैल बी हेबो ले कोटा हेबो चिंता कले हेले एठी आपनकर एप्रोप्रिएट आंसरटा आपनकर सी हेबो ओटा सी हेबो टुमारो फ्यूचर टाइमटा हमको बुझौछि हेले एठी आपनकर फ्यूचर सिंपल पाई आमे मॉडलटा यूज करिबा जोटा कि which is seen as a fact आसंता काली रविवार अटे तेणु ए सीटा हेबो एप्रोप्रिएट आंसर. टुमारो इज संडे आ अन्य सबु हेबो नाही. ओके, would you follow me? Now come to the question number 5. Wait a minute, I dash come with you. देखंतु एठी सेल हेबो ना विल हेबो ना कैन हेबो कि मे हेबो. देखंतु एठी आपन को बुझिबाक पड़िबो हेले एठी को ए ऑप्शन भितरु कोटा ठीक ताको हम बाजिबाक पड़िबो. मु कहबी एठी आपनकर एप्रोप्रिएट ऑप्शनटा बी हेबो विल. देखंतु एठी आपन माने चिंता करथिबे हेले काहे कि विल हैला हमरो जनरली
फास्ट पर्सन रे आमे सेलटा यूज करथां आई सेल हेबा कथा कि वी सेल एमती फास्ट पर्सन रे किंतु एटा विल हैला हेले काहे कि एठी देखंतु एठी हमरो आसीगला सेल्फ ऑब्लिगेशनटा जनक आपण कहउछंती टिके अपेक्षा करंतु हेले निश्चित भाबरे आपण सेल्फ ऑब्लिगेशन आसी आपण निश्चित भाबरे आस कार्यटा करिवे हेले आई विल निश्चित भाबरे मु निश्चित भाबरे आसीबी हेले सेति पई बीटा हेबो आपणकर ए हेबो नाही सी हेबो नाही कि डी मध्य हेबो नाही ओके could you follow me thank you now come to the question number 6 I can go home now I dash my class work I can go home now I dash my class work एठी आपण मन निश्चित भाव जानि पारथिबे एटा मध्य हमर टेंस एंड टाइम रो क्वेश्चन ता ताले एठी आपणकर एप्रोप्रिएट आंसर ता आपणकर कोन हेबो I have finished my class work B टा हेबो एप्रोप्रिएट आंसर I can go home now I have finished my class work okay would you follow me now come to the question number 7 the comparative of well is dash एठी देखंतु एठी गोटे क्वेश्चन अछि हमर डिग्री ऑफ कंपैरिजन रे वेल गोटे होची आपनकर एडवर्ब टा हेले यार कंपैरेटिव फॉर्म टा कोन हेबो चिंता कले देखी कोन होई पारे वेलर हेबो मोर वेल हेबो मोर बेटर हेबो कि बेटर हेबो एठी आपनकर एप्रोप्रिएट आंसर टा हेबो डी बेटर टा हेबो आ अन्य सब हेबो नाही ओके नाउ come to the question number 8 the feminine gender of cult is dash हेले हमरो जेंडर को नहीं भी क्वेश्चन नहीं पारे एथि पई आपण ए विषय सब भी जानिबा पड़िबो कल्ट बोले कोन घोड़ा छुआ आमे हॉर्स कहूछु घोड़ा तार ए फेमिनाइन जेंडर टा हेबो हॉर्स रो मेयर हेबो कोन हेबो ए मेयर हेबो कल्ट हॉर्स रो कोन हेबो फेमिनाइन जेंडर टा मेयर हेबो किंतु एटा कल्ट देछि घोड़ा छुआ घोड़ा नु घोड़ा हेले हॉर्स हेले मेयर हेबो किंतु घोड़ा छुआ पई आपनकर एप्रोप्रिएट आंसर टा ए हेबो कोन हेबो ए हेबो फिली आउ ए बीटा जो देछि आपनकर कोन बीच एटा होछि आपनकर डॉग पई बीच आउ फॉक्स पई कोन भिक्सेन फेमिनाइन जेंडर टा किंतु एटा कॉल देछि हेले तार फेमिनाइन जेंडर कॉल बोले घोड़ा छुआ तार एटा फेमिनाइन जेंडर रे आपनकर फिली हेबो कोन हेबो ए हेबो ओके could you follow me now come to the question number 9 he wished me a congratulations he wished me a congratulations the synonym for the underlined word is dash आपणकर देखंतु एठी congratulations underline हेछि तेनु यार सिनोनिम टा कोन आपन सिनोनिम एंटोनिम को नेक मध्य बेले प्रश्न आसुची ताले आपण देखंतु एठी आपनकर एप्रोप्रिएट आंसर टा बी हेबो सॉरी ए बी हेबनी कोन कांग्रेचुलेशन टा ए हेबो बी हेबो नाही सी हेबो नाही कि डी मध्य हेबो नाही ओके कुड यू फॉलो मी एप्रोप्रिएट आंसर टा कोन हेबो ए सीटा कॉम्प्लीमेंट्स कांग्रेचुलेशन रो सिनोनिम टा होची COMPLIMENTS ए बीटा COMPLEMENTS हेबनी ओके कुड यू फॉलो मी नाउ come to the question number 10
My friend gave me grief. The antonym of the underlined word is dash. ଗ୍ରିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପେସ୍ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଗ୍ରିପ୍। ଗ୍ରିପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିପ୍ର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖି। ଡିଲାଇଟ୍ ହେବ, ସରୋ ହେବ, ସେମ୍ ହେବ କି ଏଙ୍ଗର୍ ହେବ? ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଗ୍ରିପ୍ ବୋଲେ ଦୁଃଖ, ଡିଲାଇଟ୍ ବୋଲେ ତା'ର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ଟା ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ। Okay, could you follow me? Now come to the question number 11. Return to one's own country is called dash. Return to one's own country is called dash. ହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ଦେଇଛି, ଇମିଗ୍ରେଟ୍ ଦେଇଛି, ଫ୍ଲି ଦେଇଛି, ରିପାଟ୍ରିଏଟ୍ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ଦେଖି? ମାଇଗ୍ରେଟ୍, ଇମିଗ୍ରେଟ୍, ଫ୍ଲି, ରିପାଟ୍ରିଏଟ୍। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଡି ହେବ। ଓକେ, କୋଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ କେଉଁଟା ହେବ? ରିପାଟ୍ରିଏଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏ ହେବନି, ବି ହେବ ନାହିଁ, କି ସି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କୋଡ଼ିଏ ଫଲୋ ମି? ଓକେ, ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12. Reward for a work or service is called dash. Reward for a work or service is called dash. ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ଏ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ଏମିତି। ଏଠି ମୁଁ ତାହା ଗୋଟେ 12 ନମ୍ବର ଆଉ 11 ନମ୍ବର ସେମିତି ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଣିଛି। ହେଲେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ରିୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଏ ୱାର୍କ ଅର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଡି ହେବ। କ'ଣ? ଡିଟା ହେବ, ରେମୁନେରେସନ୍। Could you follow me? Now come to the question number 13. The meaning of every inch is dash. The meaning of every inch is dash. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଡ଼ିୟମ୍ସ ଫ୍ରେଜ୍, ଇଡ଼ିୟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଏଭ୍ରି ଇଞ୍ଚ କହିଲେ ତା'ର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଆମକୁ ଏସବୁ ଇଡ଼ିୟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜେସ୍ର ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ସବୁ କେମିତି ହେବ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ୟାର କ'ଣ ହେବ? ଏଭ୍ରି ଇଞ୍ଚ କହିଲେ, ଏଭ୍ରି ଇଞ୍ଚ କହିଲେ ତା'ର ମିନିଂଟା କ'ଣ? ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଡି ହେବ। ଏଭ୍ରି ଇଞ୍ଚର ମିନିଂଟା କ'ଣ? କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ନଟ୍ ଫୁଲି, ନଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ନଟ୍ ଅଲ୍। ଓକେ, କୁଡ୍ ୟୁ ଫଲୋ ମି? ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14. ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଡ଼ିୟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜ୍ର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଫ୍ରେଜ୍ କେଉଁଟା? ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍। ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍। ହେଲେ ୟାର ମିନିଂଟା କ'ଣ? ହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ହେଲ୍ପ ହେବ, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେବ, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହେବ, କି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କୋଅପରେସନ୍ ହେବ, କିମ୍ବା ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏଠି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ସି ହେବ। ହେଲ୍ପ ହେବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ଟା ହେବ ନାହିଁ, କି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ? ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କୋଅପରେସନ୍। ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ର ମିନିଂଟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କୋଅପରେସନ୍। ଓକେ, କୁଡ୍ ୟୁ ଫଲୋ ମି? ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଦ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15. Okay, all these things are dash to me. All these things are dash to me.
सॉरी एठी देखंतु आपणकर द एप्रोप्रिएट द एटा द हेबा कथा सॉरी फॉर दिस मिस्टेक एटा हेबनी द एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक इज डैश एटा गोटे आमर वर्ड्स ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को लेकिन आपणकर प्रश्नटा है एमती केतोटी आमर वर्ड सब रोची आमको कन्फ्यूज करे दिए हेले एठी कौन हेबो एटा बेनिफिशियल हेबो बी बेनिफिशिएंट हेबो कि सीटा बेनिवोलेंट हेबो कि डीटा बेनिफिशियरी हेबो कोटा हेबो कौन हेबो all these things are डैश ये आपनकर एप्रोप्रिएट टेंसटा बेनिफिशियल यूजफुल जोटा कि हम कहूँ यूजफुल टू मी ऑल दिस थिंग्स आर यूजफुल टू मी हेबो बेनिफिशियल टू मी ये बेनिवोलेंट हेबो नाही सॉरी बेनिवोलेंट हेबो नाही बेनिफिशिएंट हेबो नाही कि बेनिफिशियरी हेबो नाही ओके फ्रेंड्स could you follow me now I would like to say you that please cooperate me if you cooperate me I will be motivated and I will bring you these different types of English grammar question for your preparation तेणु dear friends आपण माने सहयोग करंतु please subscribe it and share with your friends okay please don't forget to comment dear friends okay thank you all